Okay guys, let's start. Yayo. Yan. Connect muna yung mga Ethernet dito sa mga laptop. Saan yung internet? Laptop sa router. Ilang giga naman, ilang giga. Game. Tapos yung second step. Login through. Kailangan pumunta ng control panel. Huwag mo sa akin i-video pare. Hindi ganun yun. Control panel, tapos punta ka sa network sharing. Change adapter. Tapos Ethernet. Right click, tapos properties. Tapos uncheck nyo lang yung IPv6. Basta yan. IPv6. Tapos highlights nyo to, properties. Use the following IP address. Edit nyo lang yan. 192.168.1.1. Tapos dito, nakamatic na yan. Lalabas yan ng kusa. 192.168.1.1. Tapos okay natin. Close. Tapos sa kabilang laptop naman, Next. same lang din yung steps nun. Step by step. Control panel. Ito. Tapos, network. Network and sharing. And change adapter settings. Right click, Ethernet. Tapos properties. Tapos, uncheck ito. Tapos click tong Internet Protocol version 4. Tapos, properties. Tapos, parang ganoon din lang sa nauna. Kaso iba na ba? 1.2. Hindi mo nalagyan dito. Ah, hindi ba? Sorry. 192. 192.168.1.2. Ay, ito pala. Tapos, tab. Tapos, ito. Tapos, sa gateway naman, 192. 168.1.1. Tapos Tapos, okay. Okay. Tapos ang susunod, sa laptop 3 naman. Sa laptop 3. First, syempre, pumunta tayo kay control panel. Second step, network and sharing center. Change adapter setting. Ethernet, right click, properties. And uncheck this Internet Protocol version 6. And palit natin si version 4. Properties. And use the following IP address. And the IP address is 192.168.1.3. Then you can tab. May naka-default na yan. Default na siya sa subnet mask. And default gateway is 192.168.1.1. Okay. Close. Titik natin kung nakakonect na tayo. CMB. Control R. Control R tapos CMB. Lagay lang natin. Ping 192.168.1.2. 192.168.1.2. So, meron lumabas, ibig sabihin na-connect na siya. So, ganun din po sa pangalawa at pangatlong laptop device. Ano to? Ping. Ping 192.168.1.2. Enter. Enter. Okay, gumagana. Next is ping 192
192.168.1.3 ay .2 Okay lang, kahit ano ilagay nyo dyan. Pagkana yun. and So, connectahan na din yung it's pangatlo. connected na. Tapos mag-share naman na ng folder. Pag-share ng folder. Gawa ka ng folder. Tapos, rename mo. Net. Rename. Tapos, open mo. Add ka ng text document. Tapos, Pangalan na lang. tabayan. Yan, okay. Tapos, Control S. Save. Next. Tapos go. Tapos, Right click. right click. Go to properties. Properties. Sharing. Share. Tapos, Tapos mag-add mag-add ka ka ng everyone. Add. Tapos palitan mo yung permission ng read and write. Share. Tapos done. Tapos advanced sharing. Share this folder. Check nyo lang yan. Tapos, Permission. Tapos punta ka ng permission. Tapos full control mo lahat. Apply. Okay. Apply. Okay ulit. Tapos close. Tapos para makita kung gumana yun. Pinutin lang Windows R 192.168.1.2 tapos enter. So nandito na siya. Pwede ko siyang i-edit dito. Pwede ko siyang i-edit. Tapos may edit siya dito sa pangalawang laptop. So dito na nga po. Pwede na siyang i-edit. Sa pangatlong laptop. Sa pangatlong laptop. Same step lang din naman yan. Then, lang. Ito. 192.168.1.2 192.168.1.2 Okay. Lalabas na siya dito. Lumabas na si Net 101. Team. Tambahin, run set. Pwede siyang i-edit. And pwede siya edit. Wala na, kahit ano. Pogi. Save mo ko. Release. Release. Step by step ng peer-to-peer Network. Save. peer-to-peer network sharing. Oh, yan. Sabay 2 joins. Alam mo yung 2 joins ko pre.